ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Саудо ТЖ, бародарое ки дурай ватан ҳастем ва хотири харид кардани мошинои арзон тамошо мекунед. Имрӯз 26 январи 2026 сол опши 8 дона Opel навор кардем. Бачаҳо тамошо кунед. Фақат навори Opel-о, Opel Caravano 5 та ҳастай, баъдан хечбеко ҳастанд, сидано ҳастанд, Astra-J Caravano ҳастай, Astra-J хечбеко ҳастай, Astra-шо ҳастай. Хулоса ки навор баъри шумо дӯстон сабр кард тамошо кунед. Opel Zafira-ам дорем бачаҳои азиз, ами Caravan гарини арзонай. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯша мегузорем. ба хотири пешрафти канал наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед, видеоро шурӯъ мекунед. Ба ҳаматон тамошои бо-фароғат бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунед бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонед, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳои азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. мегзарем ба якумин баллонои фурӯшӣ. 4 та диска баллони нав равон карданд ки дар ноҳияи Хуросон аз BMW ҳай бачаҳо, аз маркаи BMW германскиян, размери 18-ан, ҳамаш навай 6500 сомон диска баллон. пачка бачаҳои азиз истифода ношуда мега. ҳаме ки овардем барои Toyota-и худмон овардем мега, хай нашид мега, ба ҳамин хотир намехоҳем ки дар хона беставу вайрон шавад, ҷазир шавад. 6500 комплект 4 та аз BMW бо дискҳош хати бачаҳои азиз. ина баллонои нав кадомида дар корай, занг бизанед бигӯем ки мо аз канали Саудо ТЖ тамошо кардем. бовар дорем ки нарх навои баллонои BMW гарини қиматай, хай акада сум дар кор, ами лозим нашид мега мефурӯшимш. масиҳат мекунем, бо ягон сум иншоалло арзон мешавад, занг занед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи Caravan, любителои Caravan-и простои маромат қабул кунед. солаш 97. мошин дар Душанбе, нарх мега 30,000 гуфтасем, муомила дорад. масъалаи сӯзишвориш, газ ва бензин, объем моториш 1.6 литр, коробка передача автоматика. ина дӯстон, кадомитон Caravan-и автоматика бо нархи дастрас гуфтасен, боварӣ дорам ки амин иншоалло дар авда савдо мешавад. рақамҳои WhatsApp-шона мегузорам, занг мезанед. ассалому алайкум, мошин дар беҳтарин ҳолат, ҳуҷҷатҳо то 31 моҳи 12 2026 ҳастай, яъне ки яксола ҳуҷҷат дорад. азиз 30097 сол, далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp занг бизанед. агар хоҳем хеле мошино састани соз автоматикаҳо бисёр шава, фақат наворда лайк монед дӯстон, дар канал подписатсия кунед. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-J Caravan ҳастае ки солаш 2000-ум, 60000 нарх, кузов универсал, фақат бензин, объем 1.6, коробка механика. мошинча рақамҳои WhatsApp ахираш 4 д, номеро транзит, мошин аз учёт снимат кардагӣ тайёр. ассалому алайкум мардум, мошин дар ҳолати хубай, мотор, коробка 100% ҳай, ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия ҳастай, задагӣ пусидагӣ надора, электропакетай,
خیلی دستورات همین خیلی هسته بچه ها. کم تر دیگه نشد نرخ 60,000 معاملش میکنن. 10,000 ویپوسک استراجی کاروانی اینا دوستان ارگینالی توزش. زنگ بزنید بگین که ما از کانال سودا تج تماشا کردیم. ماشیناتون وقتی که روان میکنین ادرس را پر کنین. همه قسم ماشین سرعت یا که ویدیو کارایی کنین با بهترین اعلان میشه ان شاء الله. دوستان میگذاریم بعد چهارمین ماشینی فروشی. اوپل استراش فروشی است که استراش کاروان سالش 2007. ماشین در شهر وحدت دوستان. قد قامت فسون نگاه کنین کوزوف اونیورسال 59,000 دیزل نی ابیامش یک نه коробка механика دیزل خیمه دونین که مسئله اکونومیش اینده خوبه بچه کو یک نه دیزلی ماشین در حالتی خوب قرار داره 4 بالونش 90% میگن حجتای سولونه های حجتاش سولونه های مسئله коробка موتورش 100% با یگان BMW یه 60 خوش مقصد علیشی وریان هسته بچکو رقمشون اخیرش 15 نشد مسئله استراش اینا زنگ بزنین 2007 سال 59,000 یک نه دیزلی مکانیکی بچکو عزیز. دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین زفیرای فروشی. اوپل زفیرای فروشی است که سالش 2000 ماشینچه در شهر اصفهان قرار داره. نرخ 52,000 بنزین گاز ابیام 1.6 коробка مکانیکا رقمای واتساپ شم میگذارم. چه خیلی میبینین قد قامتش فسونک موردش زور حالتی نخدو بسترشین bez سرپین ماشین در حالتی بهترین قرار داره حالتی خوبی تکنیکی برای راندن تیار اینا کدام میتون در لازمه زنگ بزنین فقط بهودن ناراحت نکنین. دوستان عزیز امی کانال سودا تج مخصوص کانال کشودگی که برای شما را امی کانال کشودیم چون که در اینجا ما ماشینا را خانه ها را کوارتیره ها را زمین ها را نوار میکنیم. توصیهتون میتیم که در کانال پادپیسه سکنین نوارا را دستگیری کنین دستگیری باشه با نوارای جالب ماشینای ارزان خانه های ارزان زمین ها کوارتیره ارزان بیشتر میشه. ماشینی ششم دوستان اوپل استریف در کوزوفی کاروانی پرستوی است که سالش 95. این ماشین در ناحیه یوان 27,000 نرخ گاز و بنزین ابیامش 1.6 коробка مکانیکا بنزین گاز بچه عزیز. السلام علیکم. ماشین در حالتی بهترین حالتی خوبی تکنیکی در قرار داره. کوزوف اونیورسال عزیز حجت داره بالون نو موتور مسئله از خود نداره یگان کار ایمیل چی داره کم بیش کارای میلش داره اتاق میگه دیگه سوزای کراسکاش توزهک حالتی نخدو نرخ 27,000 95 سال کوزوف اونیورسال کاروانی پرستوی زنگ بزنیم بچه عزیز. کانال سودا تیوی را دوستان اگر بدونین در اونجا فقط ما خانه ها را نوار میکنیم. تلگرام کانال داریم بچه با نامی سودا تیوی کدومیتون تلگرام دارین در پایز نویسین تلگرام سودا تیوی. میگذاریم با هفتمین ماشین فروشی. اوپل استریف است که سالش 1992 در دوشنبه قرار دارد 13,500 سوم نرخ دارد کوزوف خچیبک بنزین گاز ابیامش 1.6 коробка مکانیکا کدوم میتونده خچیبک ارزان در کره اینا مرمت زنگ زنید 92 سالای 13,500 سوم حالتی خوبی تکنیکی گاز بنزین 1.6 коробка مکانیکا 6 ماه حجت داره утилизация داره موتور коробка واگن نو موندگی دود نمیکنه مسئله نمیخوره بچه عزیز. قد قامتش خشتوک قسم داخلش خیلی مسئله سالونش خیلی دستین کدام حالت در قرار داره خیلی دستون برس اگر میگیرین اگون چخلوی نو یگون 50% ایگه میزنین بعد برای های کدام با بهترین میشه. ایتاک سوزای دوستان 13,590 سال گاز بنزین 1.6 مکانیکا در شهر دوشنبه خچیبکی پرستوی زنگ بزنه بچه عزیز. میگذاریم با هشتمین استراجی فروشی. آدمایی که استراجی خچیبکی سالوی 2000 بولوس هستن سوز نرخی دست هست گفته سین اینا استراجی خچیبکی 2002 سال در حصار تنیروفکا کردگی
57,000 нарх мондагӣ, бензини газ 1,8 механика, мошин сози бадай мега, тонировка 9 моҳа, утилизатсия ҳаст, техосмотр 10 рӯза, кузов зурибад, радной, мотор вагонӣ, салон кожа, гази евро 4 плюс бензин, срочна фурӯшӣ, тонировкаи 9 моҳа, ҳолати беҳтарин. Занг бизанед, бигӯед ки мо аз канали Сауdo TJ автомошинаро тамошо кардем, мехоҳем ки бихарем. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G Caravan астае ки солаш 2001 мега дар Душанбе 33,000-ш мегӯем. 2001 сол 33,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. Фақат бензини холӣ, объёмиш 1,6, коробкаш механика. Дар WhatsApp-шон занг бизанед. Илтимос бачаҳо беҳуда нороҳат накунед. Номерои Россия ҳай, бер аз тамошка 2 моҳи дига мақсад дар Тоҷикистон метавона бигарда. Айс омагаи хулоса дӯстони азиз, алиша мешава, растамош кане ки намешава мега бачако. Хитон бо далши кадомитон дар кори Astra G Caravan 2001 ба сумми тоҷикӣ 33,000 сум без растамошка. дӯстон, навор ҷамъбаҳси чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кардем мондем. ҳамин хоҳиши дастгирии Saudo TV, Saudo TJ-ра дорем. ҳамин навор дар 1 та лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед бачаҳо.